अर्तुल, तुमने सही कहा था। गुम्मस्तेकिन दुआन अल्ब को कल मेहमान खाने ले जाएगा। वो लाजमी उस पर तशद्दुद करेगा और यकीनन उसे मार देगा। वो जानता है कि मैं उसे दुआन अल्ब नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे क्यों खोल रहे हो? हम जा रहे हैं। मुझे क्यों खोला तुमने? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में गोंजा गुल आयतुल के बाजू पर पट्टी बांध रही थी। इतने में गुम्मस्तेकिन अंदर दाखिल होता है और पूछता है, तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है आयतुल? आयतुल कहती है, मैं सलजान से लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी भाई। गुम्मस्तेकिन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? आयतुल कहती है, बानो जीजी सलजान से काराकाइलर के मुकाम पर मिली है भाई। गुम्मस्तेकिन गुस्से में कहता है, ये तुमने कैसे होने दिया आयतुल? तुमने सिपाहियों को क्यों नहीं बताया? आयतुल कहती है, मैं मजबूर थी भाई। फिर गोंजा गुल कहती है, बानो जीजी सलजान को एक सबूत देने वाली थी जो ये साबित करेगा कि हमने कत्ल किए हैं बाबा। गुम्मस्तेकिन हैरान होकर पूछता है, सबूत क्या है? गोंजा गुल कहती है, ये हमें नहीं पता। गुम्मस्तेकिन पूछता है, तो बानो जीजी कहाँ है? आयतुल कहती है, वो भाग गई है और वो सबूत अर्तुल को देने वाली है। अब अर्तुल का जिंदा रहना हमारे लिए बर्बादी है। दूसरी तरफ हाइमा खातून के खेमे में गुम्मस्तेकिन के बारे में मनसूबा बंदी हो रही थी। हाइमा खातून कहती हैं, अब से चीजें आसान नहीं होंगी अर्तुल। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम्हें मार न दे। अर्तुल कहता है, मैंने पहले ही उसे ऐसा करने का मौका दे दिया है वालदा। उसे पता चल गया होगा कि मैं सबूत लेने के लिए बानो जीजी की तरफ जाऊंगा। वो सिपाही लेकर मेरे पीछे आएगा और जब वो हमें इकट्ठा देखेगा तो उसे मौका मिल जाएगा और यही मैं चाहता हूँ। हाइमा खातून कहती हैं, तुम उन सिपाहियों को कैसे काबू करोगे बेटा? क्योंकि वो तो गुम्मस्तेकिन के हुक्म पर चलेंगे और अगर किसी सिपाही को कुछ हो गया तो वो हमारे ऊपर होगा या उन्होंने तुम्हें मार दिया तो। तुजतेकिन कहता है, आप परेशान ना हो, हम हर वक्त अर्तुल को अपनी नजर में रखेंगे। अर्तुल कहता है, हमारे सिपाहियों को कुछ नहीं होगा वालदा। अगर मैं गुम्मस्तेकिन को काबू ना कर सका तो हर चीज तबाह हो जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफ मुझे एक और बात का है। अल्लाह जानता है कि गुम्मस्तेकिन आज रात क्या करेगा, क्योंकि वो इतनी लंबी रात को आराम से नहीं बैठेगा। मैं आज शाम के खाने में नहीं आऊँगा, लेकिन आप लोग मेरी आंखें और मेरे कान होंगे। उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ और उसका हर काम हमारे लिए एक बड़ा खतरा होंगे, इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखना। इसके बाद रात को हाइमा खातून के खेमे में खाना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाइमा खातून ने सबको दावत दी थी। गुम्मस्तेकिन कहता है, दोनों कबीलों का इत्तेहाद देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब से हम दोनों कबीले एक दूसरे से ताउन करेंगे और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। हाइमा खातून कहती हैं, आप सही कह रहे हैं गुम्मस्तेकिन, आपके मार्ग्रेव बनने से हम बहुत मजबूत हो गए हैं। खाने के दौरान हाइमा खातून आयतुल के बाजू पर पट्टी बंधी हुई देख लेती हैं और उससे पूछती हैं, बाजू पर क्या हुआ है आयतुल? आयतुल कहती है, कुछ नहीं, हल्की सी रगड़ लगी है हाइमा खातून। फिर गुम्मस्तेकिन कहता है, कुरकुत के कातलों से हिसाब लेने के बाद मैं करीबी तुर्क कबीलों में जाऊंगा और वहां से वापसी पर मैं गुंदोगदो और अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। गुंदोगदो कहता है, जल्द से जल्द ऐसा करें ताकि हम शादी कर सकें। गुम्मस्तेकिन मुस्कुराता है और कहता है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा ये। खाने के दौरान तुजतेकिन और सुंगरतेकिन लगातार उसे घूर कर देख रहे थे। फिर गुम्मस्तेकिन कहता है, मार्ग्रेव के तौर पर मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि दुआन से बानो जीजी का ठिकाना मालूम करूंगा। फिर बानो जीजी को लाकर फौरन सजा दिलवाऊंगा। कल सुबह मेरे सिपाही दुआन को यहाँ से ले जाएंगे और उसकी जुबान खुलवाएंगे, चाहे हमें इसके लिए उसका जिस्म काटना पड़े। अब से कुरकुत के कातलों को ढूंढना और बदला लेना मेरी जिम्मेदारी है। तुजतेकिन कहता है, अल्लाह आपको जजा दे। हम नहीं चाहते कि अर्तुल की रुकावटें हमें परेशान करें। आपने हमें एक और तबाही से बचा लिया है गुम्मस्तेकिन। दूसरी तरफ अर्तुल अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। तुर्गुत कहता है, यहाँ के लोग हिजरत करने को तैयार नहीं हैं, इसलिए बेहतर है हम अकेले ही बिजांतीन की सरहद पर चले जाएं। बामसी कहता है, हमारे सिपाही भी इसके लिए राजी नहीं हैं। अर्तुल कहता है, यहाँ के लोग ये समझते हैं कि वो अमन से रह रहे हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं जानते। कल हम कबीले के इस फितने को खत्म कर लें, फिर ये मसला जिरगे में लेकर जाएंगे। तुर्गुत कहता है, ठीक है भाई, आप ये जान लें कि हम मरते दम तक आपके साथ हैं। दूसरी तरफ गुम्मस्तेकिन और आयतुल खाना खाकर वापस अपने खेमे में पहुंच चुके थे। आयतुल कहती है, क्या हमें आज रात को ही अर्तुल को मार नहीं देना चाहिए, इससे पहले कि वो कल बानो जीजी से मुलाकात करे? गुम्मस्तेकिन कहता है, यकीनन मैं उसके खेमे में दाखिल नहीं हो सकता और उसे मार नहीं सकता। अपने आप को संभालो आयतुल। आयतुल कहती है, लेकिन एक जख्मी और नाराज आदमी तो ये कर सकता है। गुम्मस्तेकिन पूछता है, कौन? आयतुल कहती है, तुजतेकिन। वो क्या करेगा? जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी गोपचे किसी और से प्यार करती है। गुम्मस्तेकिन और गोंजा गुल मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल गुंदोगदो के पास पहुंचता है। गुंदोगदो कहता है,
ارطغرل تم نے صحیح کہا تھا۔ گمستیکن دوان الب کو کل مہمان خانے لے جائے گا، وہ لازمی اس پر تشدد کرے گا اور یقیناً اسے مار دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں اسے دوان الپ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے گمستیکن مجھے آپ کے خلاف کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ سپاہیوں کے کمانڈر ہو۔ گندوگدو کہتا ہے کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم دوان الب کو سپاہیوں سے چھڑانے کی کوشش کرو تو وہ تمہیں مار دے؟ ارطغرل کہتا ہے نہیں بھائی، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں قاتلوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ دوان کو چھڑاتے وقت میں اس کے سپاہیوں کو قتل کر دوں، پھر اسے یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ ان کے بدلے میں مجھے مار دے۔ سنگرتیکن پوچھتا ہے تو پھر تم کیا کرو گے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے کل ہم بنا خون بہائے دوان الب کو سپاہیوں سے چھڑائیں گے۔ دوسری طرف گونجا گل روتی ہوئی ٹویٹیکن کے خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ ٹویٹیکن پوچھتا ہے کیا ہوا، لیکن وہ روتے ہوئے دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ اتنے میں آیتولن بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ ٹویٹیکن اس سے بھی پوچھتا ہے کیا ہوا۔ آیتولن کہتی ہے گونجا گل کو کچھ ایسی باتیں پتہ چلی ہیں جو اسے نہیں پتہ چلنی چاہیے تھیں، یہ باتیں اس کے لیے بہت بڑی تھیں۔ ٹویٹیکن پوچھتا ہے کون سی باتیں؟ آیتولن کہتی ہے وہ خوفزدہ ہے کہ کہیں ماضی کا سیاہ سایہ ہماری اوپر نہ گر جائے، بس یہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ پھر ٹویٹیکن کو ارطغرل کی دن والی باتیں یاد آتی ہیں جس میں اس نے کہا تھا کہ آج رات وہ بہت خوفزدہ ہوں گے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے تم نے ان کے جھوٹوں اور بہتانوں کو سنجیدہ نہیں لینا۔ اس کے بعد ٹویٹیکن آیتولن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے قبیلے میں کیا ہو رہا ہے۔ آیتولن کہتی ہے میری زبان اور میرا دل تمہیں یہ سب بتانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ٹویٹیکن کہتا ہے آپ بول دو، میں مشکلات کی وجہ سے مضبوط ہو گیا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آیتولن کہتی ہے تو پھر تمہیں جان لینا چاہیے جو گونجا گل نے سنا ہے۔ گوکچے ارطغرل سے پیار کرتی تھی، لیکن ارطغرل کی حلیمہ سلطان کے ساتھ شادی کے بعد بھی وہ ارطغرل کو اپنے دل سے نہیں نکال سکی، اور پھر بھی وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ٹویٹیکن غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بہت ہو گیا۔ اتنے میں باہر سے گوکچے اندر آنے کی اجازت مانگتی ہے۔ آیتولن کہتی ہے آ جاؤ بیٹی۔ گوکچے اندر آ کر کہتی ہے میں آپ کو شب خیر کہنے کے لیے آئی تھی والدہ۔ ٹویٹیکن غصے سے گوکچے کی طرف دیکھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ گوکچے حیران ہو کر آیتولن سے پوچھتی ہے کیا ہوا والدہ؟ آیتولن کہتی ہے کچھ نہیں، شب بخیر۔ پھر گوکچے ٹویٹیکن کے پاس پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے آپ کو کوئی چیز چاہیے بے؟ ٹویٹیکن کہتا ہے نہیں، میں تھک گیا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ گوکچے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ کا غم ابھی تازہ ہے، لیکن آپ مجھے اپنے دل کی باتیں بتا دیں جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے۔ ٹویٹیکن کہتا ہے کیا یہ سچ ہے کہ تم ماضی میں ارطغرل سے پیار کرتی تھی؟ گوکچے چونک جاتی ہے۔ ٹویٹیکن پھر پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے گوکچے؟ گوکچے کہتی ہے یہ سچ ہے۔ ٹویٹیکن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے اور ارطغرل؟ گوکچے کہتی ہے ارطغرل ہمیشہ مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا، جب میں نے اسے اپنے دل کی بات بتائی تھی تو اس نے مجھے ایک بھائی کی طرح ڈرایا تھا۔ پھر ارطغرل نے حلیمہ سلطان سے شادی کر لی، لیکن میں پھر بھی ارطغرل کو اپنے دل سے نہ نکال سکی، اور پھر مجھے آپ مل گئے تو مجھے پتا چلا کہ پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ ہی وہ آدمی ہو جس سے میں پیار کرتی ہوں، اور میں اپنی زندگی ختم ہونے تک آپ سے پیار کرتی رہوں گی۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن میں ڈر جاتی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ مجھے پیار کرنا چھوڑ نہ دو۔ ٹویٹیکن کہتا ہے کیا کچھ اور بھی ہے جو تم نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا؟ یہ کہہ کر وہ غصے سے دوسرے خیمے میں چلا جاتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ آیتولن بھی چھپ کر اسے بیٹھا ہوا دیکھتی ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت گندوگدو شدید بخار میں تاپ رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ سلجان اس کا بخار کم کرنے کے لیے اسے پانی والی پٹیاں باندھ رہی تھی، لیکن گندوگدو شدید بخار کی وجہ سے بے ہوش تھا اور مسلسل کانپ رہا تھا۔ پھر سلجان گھبرا کر حکیم ارطغرل کو بلانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف گمستیکن کے کچھ سپاہی دوان کے پاس پہنچتے ہیں اور قبیلے کے سپاہیوں سے کہتے ہیں ہم اسے لینے آئے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں کھول رہے ہو؟ ہم جا رہے ہیں۔ مجھے کیوں کھولا تم نے؟ اس کے بعد سپاہی اس کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور اسے پکڑ کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ اس دوران ارطغرل اور اس کے ساتھی گھوڑوں کے پاس موجود تھے اور یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر بامسی چھوٹے بچے تورلی کو تھپکی دیتا ہے۔ تورلی بھاگ کر دوان کے سامنے چلا جاتا ہے۔ سپاہی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ دوان اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ بچہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چاقو پکڑاتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے پریشان مت ہوں، آپ کو جلد بچا لیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سپاہی دوان کو لے کر دوبارہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو بھائیو، اللہ ہماری مدد کرے۔ پھر وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل پڑتے ہیں۔ اس دوران گمستیکن کا ایک سپاہی بھی ان کو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف گوکچے حائمہ خاتون کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے ٹویٹیکن کو پتہ چل گیا ہے کہ میں پہلے ارطغرل سے پیار کرتی تھی، میں جانتی ہوں آیتولن نے اس کے دماغ میں یہ زہر بھرا ہے۔
حائمہ خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تو آیت الن تجتیکن کو ارطغرل کے خلاف کرنا چاہتی ہے اور سچ کو چھپانا چاہتی ہے، لیکن ارطغرل نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ آیت الن نے میرے بھائی کرکت اور ان کی بیوی کو قتل کیا تھا اور تجتیکن یہ جانتا ہے۔ یہ سن کر گوکچے کچھ حیران ہوتی ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔